Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Marhaban bikum jami'an ayyuhat talabatul kiram. Baik, untuk ad-darsus tsani, untuk pelajaran kita yang kedua, kita akan pergi untuk belajar berkaitan dengan al-idafatu ataupun yang disebut juga sebagai at-tarkibu al-idafi. At-tarkibu al-idafi ataupun yang kita sebut juga sebagai al-idafah. Ini dalam buku teks dalam bab at-taraki, dalam tajuk at-taraki. Baik, untuk al-idafah yang pertama berkaitan dengan al-idafah. Apakah ini maksudkan dengan al-idafah? Al-idafah ialah nisbatu syai'in ila syai'in akhar ataupun nisbatu ismin ila ismin akhar. Kita menyandarkan, kita menggabungkan isim dengan isim yang lain. Kita menggabungkan, kita menyandarkan perkara, sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Jadi bila menyandarkan isim kepada isim, dia mestilah ada dua isim. Jadi yang pertamanya sekali untuk al-idafah mestilah isim dan isim. Yang ni baru betul. Dia tak boleh fa'al dengan isim. Salah. Dia tak boleh isim dengan fa'al pun salah. Dia mestilah yang pertama isim dan juga isim. Baik. Jadi untuk isim dan juga isim, kita tengok contoh. Contoh seperti kitabul muallimi. Kitabu al-muallimi. Buku ustaz, buku cikgu. Kita menyandarkan buku kepada cikgu. Jadi buku itu adalah milik kepada cikgu. Buku ialah kepunyaan cikgu. Sebab tu kitabul muallimi, isim dan juga isim. Boleh? Okey, baik. Jadi mudhaf dan juga jadi al-idafah ini terbahagi kepada dua. Ada dua karakter penting. Ada dua kita panggil rukun penting. Rukun penting dalam al-idafah ada dua. Yang pertama al-mudhafu dan juga al-mudhafu ilaihi. Al-mudhafu dan juga al-mudhafu ilaihi. Rukun al-idafah dan rukun idafah dia ada yang pertama al-mudhafu, yang kedua al-mudhafu ilaihi. Baik, macam mana kita nak kenal mudhaf dan juga mudhafu ilaih? Senang saja. Kalau ada dua isim, isim yang pertama kita panggil sebagai mudhaf, isim yang kedua kita panggil sebagai mudhafu ilaih. Jadi bila kita sebut contoh macam contoh tadi ni, kitabu al-muallimi. Contoh. Jadi yang pertama kita sebut sebagai al-kitab. Al-kitab isim yang pertama kita sebut sebagai mudhaf. Dan yang kedua al-muallimi kita sebut sebagai mudhafu ilaih. Baik. Setelah selesai untuk rukun mudhaf dan juga mudhafu ilaih. Baik. Macam mana pula syarat-syarat bagi mudhaf dan juga mudhafu ilaih? Murid-murid sekalian, mudhaf dan juga mudhafu ilaih ada syarat-syarat dia. Apakah syarat-syarat dia? Kita tengok syarat satu-satu dulu. Syarat mudhaf. Syarat mudhaf. Syurutu al-mudhaf. Syarat mudhaf. Yang pertama, syarat mudhaf. Syarat mudhaf mestilah, yang pertamanya mestilah dia kosong. Syarat mudhaf, faham tak? Syarat mudhaf mestilah bebas ataupun kosong daripada beberapa perkara yang kita akan sebutkan. Mestilah syarat dia kaunuhu mujarradan min, mestilah kosong, mestilah bebas. Apa maksud bebas? Maksudnya tak boleh ada benda ni kepada mudhaf. Apa dia? Yang pertama at-tanwin. Yang pertama tanwin. Mestilah mudhaf bebas daripada tanwin. At-tanwin. Contoh tanwin apa dia? Tanwin. Contoh tanwin, dhammatain, kasratain dengan fathatain.
Jadi mudhaf mestilah bebas daripada tanwin. Apakah contoh? Contoh bila kita sebut Kitabu Muallim. Bila kita sebut Kitabul Muallimi. Bila kita sebut Kitabul Muallimi. Mana mudhaf? Yang ni mudhaf. Baik. Bila mudhaf kita tak boleh baca Kitabun Al-Muallimi. Tak boleh. Salah. Nampak? Mestilah bebas daripada tanwin. Walaupun asal kitab ni adalah tanwin. Tapi bila jadi mudhaf, tak boleh letakkan tanwin. Jadi kitabu sahaja barulah betul. Boleh. Jadi yang pertama, syarat mudhaf mesti bebas daripada tanwin. Baik, kita tengok pula. Syarat yang kedua. Mestilah bebas daripada alif dan juga lam. Boleh, mestilah bebas daripada alif dan juga lam. Al-alifu wal lam. Mestilah bebas daripada alif dan juga lam. Contoh lagi bila kita sebut. Qimmatu al-jabali. Qimmatu al-jabali. Puncak bukit, puncak gunung. Qimmatu puncak, al-jabali bukit. Jadi gunung. Jadi puncak gunung. Baik. Dan kita tengok al-qimmatu mudhaf. Tak boleh al-mudhaf ni tambah alif lam. Walaupun boleh untuk al-qimmah dengan al-kitab ni ada alif lam, tapi tak boleh. Salah. Sebab apa? Sebab dia jadi mudhaf. Jadi mudhaf, antara syarat bagi mudhaf adalah apa? Antara syarat bagi mudhaf tak boleh ada alif lam. Jadi bila tak ada alif lam baru betul. Boleh no? Dia kena padam, tak boleh ada alif lam. Dan syarat yang ketiga ialah bebas daripada nun at-tasniyah. Ustaz tulis kat sini kan. Yang ketiga mestilah bebas daripada nun at-tasniyah tu. Nun tasniyah dan wa jam'u al-muzakkaris salim. Syarat yang ketiga, al-mudhaf. Bila kita sebut mudhaf mestilah bebas daripada nun tasniyah. Apa maksud nun tasniyah? Nun yang ada pada musanna. Contoh muslimun, muslimani. Nampak tak? Muslimun seorang muslim, seorang orang lelaki muslim. Muslimah ni dua orang lelaki yang muslim, dua orang lelaki muslim. Jadi nun tu kalau pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau pada mudhaf, kalau dia jadi mudhaf, perkataan tadi yang ada nun tadi ni, nun tasniyah tadi ni, kalau jadi mudhaf maka tak boleh ada. Jadi kena buang. Okey, ni nun tasniyah ataupun nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Muslimun, muslimani. Nun yang dekat tu tadi nun tasniyah dan muslimuna. Jadi muslimuna tu apa? Nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Kita tengok contoh senang. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitabani. Kita nak sandarkan kepada al-muallim. Kita nak kata dua buah kitab cikgu, dua buah buku cikgu. Jadi bila kitabani ni jadi mudhaf, maka kita tengok dia musanna. Kalau musanna ada nun, jadi nun tak boleh ada. Boleh. Jadilah kitaba al-muallimi. Boleh. Jadilah kitaba al-muallimi. Macam tu juga kalau kata contoh dia baris, dia dengan ya. Contoh kitabaini. Kan? Dua sama juga. Nampak tak? Sama juga.
kitabaini al-muallimi. Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab kitab ni, kitabaini ni mudhaf. Jadi bila mudhaf kena buang nun. Jadilah kitabai al-muallimi. Boleh. Jadilah kitabai al-muallimi. Kitabai al-muallimi. Boleh. Okey. Yang tu bagi nun tasniah. Contoh bagi okey, contoh pula untuk jamak muzakkar salim. Okey, contoh untuk jamak muzakkar salim. Contoh untuk jamak muzakkar salim. Contoh macam banu adama. Banu adama. Kita ni kan tengok dalam Quran banyak kan, ya bani adama. Nampak tak? Ya bani adama. Okey. Ni contoh dia banu adam. Sebab apa? Asalnya ni banuna. Kan? Banuna. Banun. Ramai anak-anak. Tapi bila jadi mudhaf tak bolehlah ada nun jamak. Jadi bila tak boleh ada nun jamak, kena buang. Jadi bila buang jadilah banu adama. Boleh. Jadilah banu adama ataupun banu ibrahim ataupun banu muhammadin. Anak-anak Muhammad, anak-anak Muhammad contoh. Okey, selesai. Jadi yang tu syarat mudhaf. Selesai untuk syarat mudhaf. Baik, kita pergi pula kepada syarat. Kita pergi pula kepada syarat bagi mudhafi ilaih. Al-mudhafu ilaih. Pada mudhaf ilaih. Baik. Baik. Syarat mudhafu ilaih. Al-mudhafu ilaih. Apa maksud al-mudhafu ilaih? Isim yang sempurnakan makna mudhaf. Jadi bila kata ada mudhaf, ada mudhafu ilaih, apa maksud mudhafu ilaih? Yang sempurnakan makna apa? Makna bagi mudhaf. Jadi bila kita kata kitabu al-muallimi, kitab ataupun buku cikgu. Jadi cikgu tadi ni sempurnakan makna buku. Jadi buku tadi tu kepunyaan cikgu. Okey. Untuk mudhafu ilaih, yang pertama mestilah mudhafu ilaih wajib kita sebut sebagai majrurun. Dan majrurun, mudhafu ilaih majrur. Okey, apa maksud majrur? Majrur ni kita kasrahkan dia, kita letakkan dia baris kasrah ataupun dengan huruf ya. Majrur ada dua, sama ada majrur bil kasrati atau bil ya'i ataupun dengan ya. Apa maksud majrur? Apa maksud majrur? Yang ni istilah dalam bahasa Arab. Yang ni istilah dalam ilmu bahasa Arab. Baik, contoh senang kata macam ni. Bila kita bila kita kata kitabu al-muallim ataupun kalau ramainya cikgu kita kata kitabu al-muallimina. Betul tak? Al-muallimina. Okey, baik. Kitab, macam mana kita nak letak baris kitab? Kita nak letak baris macam mana? Kita letak baris ikut tempat baca, ikut tempat i'rab. Jadi kitabu ni dia boleh jadi kitabu, kitabi ataupun kitabah. Senang macam tu. Tapi al-muallimi, al-mudhafu ilaih. Untuk mudhafu ilaih dia ada dua saja. Sama ada dengan baris kasrah ataupun dengan huruf ya. Huruf ya ni bagi jamak dan ataupun musanna. Kita sebut kitabu al-muallimaini ataupun kitabu al-muallimina. Jadi dia dengan ya. Tak boleh kita baca kitabu al-muallimuna, tak boleh. Tak boleh. Kita kena, ataupun kita baca kalau kata muallimun seorang guru, kalau dua orang guru muallimani, kita tak boleh kata kitabu al-muallimani, tak boleh. Kita kena kata kitabu al-muallimaini untuk dua orang.
Kalau untuk ramai, kitabu al-muallimina. Okey. Sama macam yang ni. Macam kitabu, kena kasrahkan dia. Kena jar. Majrur dengan kasrah. Kita kena kasrahkan huruf mim. Jadilah kitabu al-muallimina. Yang tu syarat untuk apa? Yang tu syarat untuk mudhafu ilaih. Jadi yang tu saja. Mudah-mudahan murid-murid semua diberikan kefahaman untuk memahami ilmu bahasa Arab. Yang ni Ustaz terang secara ringkas supaya kita semua dapat faham, insya-Allah. Dan insya-Allah Ustaz akan sertakan latihan untuk disiapkan dan dihantar kepada Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan bertemu semula pada kelas yang akan datang. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.